ليدا نقوسن راسن عدها راسن كداسن توقاسن عدق الصبزل أراراي يقرفولنا صبغ اللوات تقراي نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر سلام طيني هبلنا كورات تخطاتلت تግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሎሙ ድማ ህልው ኩነታት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝምልከት ምድላው ሒዝናልኩም ኣለና 26 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ዓበይቲ ዋዕላታት ተሳሊጦም ኣለዉ እቶም ዋዕላታት ኣንፈት ትግራይ ናይ ምቕያር ዓቕሚ ዘለዎም እውን ይበሃለሎም በቲ ፈላማይ ክንጅምር ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ 5 ሓድሽቲ ትካላት ተቐቢሉ ኮሚቴታት ብምጽዳቕ ናይተን ኮሚቴ ኣከብቲ እውን መሪ صلهم بخال وجن هزوا وعلى كونفرنس مقلون مثل العلوت كابينة جزيرة محدار تجرين أكلات سطان مزتاي مدب حيزو جمير وزنار أخيبا بقول صراحة وتوهيلهم نايزوم زسمعناكم رأس وداي زرزر كنسؤالكم هنا كسب موداتا مسانا خصنحو ادمانا بخبريهم أب كتما مقالة كابزر كبا سلاسان سلسلة تابعات زتواصل نبرتي توكلت هزبن والسنتات بهراو كونفرنس هزو تجري ጉባኤ ዘካየደ ውድ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ብህፁፅ ክትግበር ዝሓትት መድረኽ ከፊቶም ነይሮም በቲ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ይድገፍ ዝበሃል ነባር ቤት ምኽሪ ዝመረፆ ከንቲባ መቐለ ክኸውን ሽመት ዝረኸበ ዶክተር ረዳእ በርሀ ነቲ መድረኽ ዝፈለሞ እንተነበረ እውን ህዝቢ ንስኹም ኩሉ ግዜ ምሳና ኢኹም እቶም ፍታሕ ከምፁልና ዝኽእሉ ፀውዕልና ፍታሕ ኢና ንደሊ ዝብሉ ሕቶታት ከም ዘቕረበሉ ንምፍላጥ ተኻኢለሎም توكلت هذي أو كونفرنس حلفوا سنتات ولا ودو هزوان حرن تقرايوني بوايا بنت حلفوا سنتات ولا زمون سنتات يعطون زي بتقوارو أبزوان ناس بس حدولو شجر كم هزوين إحنا هنا نفوتو هزوين ناس أوينا مساهم بزح كذي أغيبا غيرنا كنفوت حيكالنا مغنياتو كنفوت حيكالنا بقلتي موتيو بزيا سرعات كخبر زقبو أكاد موتيو مغنياتو نقرنا بقلت نقرنا هنا حديثنا زحتو ذي كاني موتيوم يوم زخون عينة مغنياتي هالو موتيوم يوم ذي بقلت نقرنا زقبومبر هذه بزلو ذوا دكتور ردا حزق كبرنا إلا أي مسألة كاباهم حدش نقر نروحو نقر إلا ناتو مرسينا حسم دلينا سلازي نستوكم مسألو تزي مسيهم دقيمنا خنخدو ملنا خنخدو من هذا دقيمنا تزي مسيهم دقيمنا حمسكم إلا هنا أين وقت كاب الدراجون سلازي كم دينا لنا كذي خنقطس حنقبر أيرنا سلازي أنا وأنتو صايدو تفضلوا يغني الله مساحاتكم بزح كذي أخوات تغيير سلازخنا زرما منا حالي ما يتوون يجينا شرطينا زرما مو خالاتو ممكن فنا ترى ينجل الحزي لما جمر يحاول يزولا خالاتو ندق ما زلوا تمسلست قومتي زفد وايو خالي زرات هذا ينجل الحزي الحزي مالتنا دول لهم يمصونا زي ما انت خوينو كيس تهاليو زي يغيروا لمن قدلنا نحن اول كنكارا غارينا وزبينا دولوا برمسخاتكم دا سخاتنا بسانكم يغنوا تاخنا متدوالا خالي زرا مرايونا عين فناجل تمرسي حزي يسمنا اقدس خونتا تهالينا يفلت مرسي كابزيا كنرك خالي زرا من فنجال جن ايلنا حنتي اقوامنا زعنتو يواي زحول حواتنا اكلنا بعلتنا ونا هيوت كفينا انا متنادلنا اساس ساوره دخينا عدنا نزرزرنا حزي خالي زرا من نوح ايلنا المو بعلم يمصو يبقى نو حدا الوقت هزونا ندهن تساتفتي عبت مدرخ لعلو تمارار حسراوي تقراي كركو بزحاتت ومسرت تقدالي ميجر جنرال يوهانس ولد جورجس كركب كيلو يبل عبناي فيسبوك قص حوحات زرخونا يحابريتان جنرال يوهانس جون مديد عبت مدرخ ترخيو مسا مداركتي نممصان نزحاشو سانن قصرو مقباري حيش زبل حساب هيو وميم كابناي صصتا أكالات مزيوم كسمعوه خردوا وزقباء نجارون سلازلو كتمصلو كمر سلازتوهاله مزيا زلخو مسمع طرح زي كونس مفتحتات زليو أم مفتحتاتون تكيرنا خن مايت أم مفتحتاتون تكيرنا خن الزاته
كلاتنا ونايت مفتح أكل كنكون سلزقبا تقاراري سو خابز خون تادسه ون وزلوا فسحوا وزلوا اتم زل علفت كابيني زلوا ناي صتا اكلات زوكلنا يوم ون السم سلازخونو افت زل على حلافنتون زلوا سلازخونو افت مفتحون مست منغست خوينم يكون مستي قالت زملكتم اكلات خوينم نمفتح زخولم سلطانن بوتان زلو تناي صتا اكالون ازين خفصمو حلافنت زهابم مريصون كابيني كاتو زغورم لعلوت مراحتي سلازلو ازي غداي زي حزكم زلهم غداي كعبي سلازخونه عبي تخرج زليو عبي مفتح زليو سلازخونه نسوم زلولو تميت انت نغوروي ساياس زنغركو الياس نغركو صبو نراد عين يلنيرو جن ناي بحقي اذا غداي زي تزفتح منقد نفتح كنزاته غزيون خمطلو تغدايون سريس ترايو تم زملكتم اكالاتون مصيام اف نتميت بزغبا ترديهم مفتحين خقمطو زخولو الخناتات نخفتر ناي بحقي اتي قصال اخبانا نمخاد نمغبار زخل مردان وسانن الله ديو كابزبل حساب كوني خل مصي كرد ወይ መጽ حساب كب መጽ حساب كبلنا له ዝብል حساب ተላዒሉ ዘሎ ካብዚ ተወግሲ ይመስለኒ ስለዚ ከምናተይ حساب እንታዩ ይምጹ አጋጣሚ ንስራሕ ወጽየመለው ካብዚ ትምይጥና ብዝበለጸ ሓቢርና ምስኦም ኮይና እንተንገብሮ ዝብል حساب ይዘለኒ ንምንታይ ከም ዝለኩም ዘለኹ تقداي سؤال زخنة أكل طرح سميعه نزو قداي زخاء بزخاء له متن مفتحتات نخاء متقلو زمكورو له طرح زي كونس مسارتاون زلاقن مفتح زليو وسانتات زليو أجندا سلزخنة ذا أجندا زخاء تم كسمعوا زغبا أكلات نايصت أكلات لنا زمرت نايوم أب بيت مخر أب كابيني زلو أب زلو لنتزخون زبل حساب سلازلني إن زي أخت قبلني خم تفتسم كآخر رجاء أسألكم بمخانون عبت مدرخ كلهم زدلي أكلات سلزي ترخو اتمدرخ نزم الكوتهم زتوها على أكلات أفزلوا لنخكايت نغز على عربي وصاروا تتحيز اللهم بيتي قوائي زكاة حوحات عبيز الدالو مدرخات سراويت وصانقون من تايزي تقبر زبل حسابات كقلا غلو غنيميوم أكل نايزي زخانة ديفيت ميديا دما جنرال تادسو ورده ناي سلطان هرف كم زلو اتي عبدي سابا خيدهم حوحات سبكندقيتاتشو كغيرو وزلو سانة كمي كم زتو قبولو درجات عم السلطان الزرق مخان بمجلس حزون وسان سراويت نزي متجوار زحسة زلو نزين مفتسامي يبلم أبه زواوي وعلى ختم عدرات ود ورده أبه كل التيرق زلوك ووامن الصيريخي زبل نقفيتات وهي ونيرم هيلون تماساسالي رؤيت إيزه ولو نهزب تجرايت أجمع أو زولدو كيادتات كابه زلو ويلم زواسو جنرال تادس ورده نسلطان بيزنوسن كبل نايسنف قرح كوينو يغصل الله إلي قلصان بزناي كعدت حيلي حدث أجم تجراي اتقال أيت سراويت بعلي سراويت كل كلهو سراويت تجراي مالته يكونن أززتم أبلع على زني وكوماند نايزم وتدرا وكوماند زبهلو فلاي ناي جنبار مرحتي أجم له نخبره مينا كمياتنا أب حلف زجور وقال سند نقول له مينا حججني يودلنا له بفلاي ود ورده بتخكل
نتعدي بدلاله أي طرفن زغون دبيت كل سميع أيوه قدامي أنا صاري في يفلت كندو الدورده نتقراي شخم زغونا نتقراي تصقم زغونا ግን የለን ወዲ ወረደ ንምንታይ ኢኹም ዝገብር እንተይልና ኣነ እትኒትን ኩብለ ይደሊ ንወዲ ወረደ ህዝቢ ባዕሉ ከመይ ዝገልጾ ዝብል ክርኢ እሞ ከመይ ከም ዝገልጹ ወይ ስማዕ ሃይለ ይኮነ ዝፀርፈካ ዘሎ ኣስተውዕል ወዲ ወረደ ንዓይ ናይ ሰነፍ ጎራሒ ናይ ሰነፍ ጎራሒ ሰነፍ ህዝቢ ይሸይጥ ሰነፍ ዓዲ ይሸይጥ ግን ይጎርሕ ኣለኹ እንዳበለ ይሸጦ ብጉርሕ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ዝዕወት ዘሎ እዩ ዝመስሎ ናይ ሰነፍ ጎራሒ ዝብሎ ንወዲ ወረደ ሕዚ ወዲ ወረደ ኣብ ክልተ ረጊፁ ኢልዎ ዝወዲ ሓቁ እዩ ኣነ እውን ድግፎ እየ تيمون كيولن ግን ኣይኮነን ኣብ ክልተ ረጊፁ ዘሎ ወዲ ወረደ ስልጣን ይደሊ ምንም ጥርጥር የብሉን ነው ታ ስልጣን ከዓዝ ኾል ሰብ ኣይመነበረን ስልጣን ከዓዝ ሙዓደም ማሕደር ኮይልና ኢና የሳግራት ዓዲ ጥራሕ ግን ከስእና ኢታ ስልጣን ጥራሕ ተይኮነስ ምስ ውርደታ ከይስእና ኢትናተይ ፍርሒ ምስ ውርደታ ከይስእና ሕወሓትን እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣለኹ ዝብል ዘሎ ናይ ክሕደት ሓይልን ክልቲኦም ክህልው ይደልዮም ይወዲ ወረደ ክልቲኦም ምህላው ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ከሳግሮ ይኽእል ንህዝቢ ትግራይ ብገመድ እንዳጎተተ ሓደ ብሓደ ናብ ፀላእ ዘርክብ ኢቱ ክልቲኦም ምህላው እቲ ናይ ክሕደት ክበሃል ኣለዎ ሕወሓት እውን ክንመፃ ኢና ክልቲኦም ኣፍታ ዘለውዋ ድኹማት ኮይኖም ትሕቲ ናይ ወዲ ወረደ ስልጣን ኮይኖም ክነብሩ ይደሊ ወዲ ወረደ ንምንታይ ንኽልተ ነገር ቁፅሪ ሓደ ስልጣን ስለ ዝደሊ ናብ ግዜያዊ ምሕዳር እንተኸይደ ሕወሓት እንተጠንኪራ ክተውርደኒ እያ ተወስዳ እታ ስልጣን ኣነ የለኹን ናብ ሕወሓት እንተመፅእ ሕወሓት ከፍርሳ ዝኸድ ፀላእ ስለ ዘሎ እንተፈሪሳ ሳ ስልጣን ክስእና እየ ወይ ሕወሓት ባዕላ እውን ተደላዲላ ምስ ረገፀት ክተውርደኒ እያ እዚ ስልጣን ንምሓዝ ክልቲኦም ክህልው ኣለዎም ማለት ባላንስድ ዝኾነ ክነብር ዲ ዝበለ ዝወዲ ሳጥናኤልን ሚካኤልን በዚን ተወቂጦስ ንምንታይ ከምኡ ጌርካዮ እንተወልዎ ዞም ናይ ንስሓብኡ ኣይ ሚካኤል ሳጥናኤል ሕማቅ ከስራሓኒ ከሎ ሚካኤል ፅቡቅ የስራሓኒ እሞ ባላንስድ ዝኾነ ህይወት ክነብር ከምኡ ዓይነት ይወዲ ወረደ እዚኣ እቲ ሓንቲ ምክንያት ታ ስልጣን እያ እቲ ሓንቲ ምክንያት ታ ካልአይቲ ወዲ ወረደ በዓል ቢዝነስ እዩ በዓል ሃፍቲ እዩ ጋምቤላ ሃፍቲ ኣለዎ ኣዲስ ኣበባ ሃፍቲ ኣለዎ ሃፍቱ ክረክብ ተልእኹ ክፍፅም ኣለዎ ተልእኹ ፀላእቲ ኣነ ወዲ ወረደ ማለት ሕዘብ ቀረባ እውን ብርሃኑ ጁላ ረኺብዎ መፅኡ እንዲ ተማኺሮም እንዲዮም ከይዲ እዩ ኣዲስ ኣበባ ረኺብዎ መፅኡ እዩ ብዘይ ምንም ጥርጥር ዝዛረቡ እንተሃለወ ፀኒሖም ወፅአ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ፍፁም ዘይተርፍ ምዃኑ ኣረጋጊፀ እየ ሃይለ ታረኽቦም እውን ንሳ ምንም ኣይጠራጠርን እዚ ሕዚ ናይ ወዲ ወረደ ካይዳ ነቶም ትግራይ ብትንትን ነብላ እሞ እንተተበታቲና ክእክብ ዝኽእል ውድብ እንተዘይሃሉ ንሕወሓት እውን ተፍሪስናዮ ቀሊል ዘይበሃል ሓይሊ ምሳና ክስለፍ የጆኻ እንዳበልና ኣብይ ኣሕመድ ዘበረታትዑ ዘለዉ በዓል ስየ በዓል ፃድቃን በዓል ጀቤ ካብዚኦም ነዚኦም በሪ ይኸፍተሎም ኣሎ ወዲ ወረደ ተን ምክንያቱ ግን ክልተ ስልጣንን ሃፍትን እየ ብፍላይ ኣዘዝቲ ግንባር ንቢዝነሶም ክብሉ ኣፅቂጦም ኮነ ኢሎም የባላሽይዎ ኣለዉ ዝብል ሃይለ እዚ ድማ ክብርቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዘውረደ እዩ ክብል እዩ ዝስማዕ እዚ ዝብል ሃይለ ንጀነራል ጆን መዲድ ጥራሕ እንተይኮነ ጀነራል ምግበይን ካልኦትን ብሓፈሻ እቶም ኣብ ግንባርን ልዕሊኡን ዘለዉ ኣዘዝቲ ሓዊሱ እዩ ጆን መዲድ ዝዛረበን ዘረባታት ፅቡቃት እየን ኣፍታ ውሳነ ሰራዊት ክውስን ከለውን ወዲ ወረደ ይኹን ጆን መዲድ ይኹን ኢደ መውፅኦም ወሲኖም እዩ ታያታ ውሳነ 100% ኣብ ዝነበሩ ፍታ ውሳነ ዝተሳተፉ ሰባት ዝወሰንዋ ጌታቸው ናይ ክሕደት ሓይሊ እዩ ክሒድ እዩ በዓል ጻድቃን ክሒዶም እዮም በዓል ወዲ ሸብር ክሒዶም እዮም በዓል ካልኦት ክሒዶም እዮም ተባሂሎም ክሒዶሙና እዮም ምስ ፀላእ ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም እንዲኦም ወሲኖማ
مصلاقي يسرح نزل سب كعرق جن جون مديد ترخيبي أفتا بباباسات غيرهم شويدهم من حوحات ناي حوحات توكلت زوسدوهم مو بعد بروفيسور سناي ترخوا ولا جون مديد مش شمغالاي كوين ترخيب مو حددت شمغلي هذا زق حد حيلكو كالي حد خيوس خلكا انت خونه تقربون السنام مسمريته بحقي شمغلنا يكون بحقي تزي كوين تقفددو تاسرو مبر شمغيل كاد እንደገና ነው ይቀጽል ይትብሉ ይخدا ያው እንጌጋ ንስ ጥራሕ ይመስለኩም ኩሎም ራዩ ቶም ኣብ ላዕሊ ግንባር ኣዘስ ዘሎ ኩሎም ወጽዮም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ኣበላታ ተግባር እንታይ ግን ይመጸናሉ ሕዚ ራይዎም መራሕት ፖለቲካ ትግራይ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ንፖለቲካ መራሕትና ንህወ ዝነበርና ክብሪ ደለዎ ማንም ህፃን ዝዝንጥሎም ወራዳታት ኮይኖም ከምዚ ክውዳእካ ከሎ ጨርቅ መፈዝ ተነዴታትና ክውዳእ ከሎ ለዲዩ ቅድድድ ክብል ከሎ ክውዳእ ከሎ ውፅኤና ድሕቀነን ዝድርብዮ ወይ ይቕበር ከምኡ ዝሪኦ ከምኡ ደይወረዱ ወሪዶም በቃ መኒቱ ተኽብረው ፖለቲከኛ ሕዚ ልክዕ ከምኡ ኣብ ሰራዊት ኪዱ ተዛሪቦም ኣይኮነን ገና ክጓዓዙ ከለው ስእሎም ክንርኢ ከለና ንብዓት ቅፅርፅር ዝብለና ዝነበረ መራሕትና መራሕቲ ሰራዊትና ክዛረቡ ከለው ካብ ፅፍሪ እግርኻ እስካዕ ፀጉሪ ርእስኻ ዝኾነ ስምዒት ዝስማዓካ ትግራዋይነት ዝኾነ ሓቦ ኒሕ ዝስማዓካ ተቃለስ ዝብለካ መደረ ዝገብሩ ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣበይ ኣለዉ ሕዚ ቀስ እናበለ ደረጃኦም እናወረደ ካብ ህዝቢ እናተነፀሉ ይኸዱ ኣለዉ ፀላእ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ምሕሳብ ኣብያትና ዘላ ኣፍተን 6 ዓንተው ዝገለፅክዎን ተበቲንና ስለ ዘለና ብሓድነት እዚኣ እኳ ክንሪኣ ይንኽእልን ረኣይዎም ጆን መዲድ ይኹን ወዲ ወረደ ይኹን ንሕና እኮ ንወዲ ወረደ ትግራይ ትዕወት ዝብል ደርፊ ምእተዊ ናይ ኢንትሮ ናይ ደደቢት ተስታውስዎ ኢኹም ናይ ወዲ ወረደ ስእሊ እዩ ዘለዎ በቲ ሓደ ገፅ ትግማሽ ተጋደልቲ ዝስዕስዑ እዮም በቲ ሓንቲ ግማሽ ወዲ ወረደ እዩ ነይርዋ ተስታውስዋ ኢኹም ናይ ደደቢት ኢንትሮ 2 ዓመት ሙሉእ ከይድናሉ ኢና ትግራይ ትዕወትና ምልክት ዓወትና ኢልና ሰራዊትና ንወስዶም ነርና በዓል ጆን መዲድ በዓል ወድን በይተይ ቅልቅል ክብሉ ከለው በዓል ወዲ ሸበር ክዛረቡ ከለው ዝነበረና ክብሪ ሕሰብዎ ምግበይ ክዛረብ ከሎ ስሙዕ ዝነበረት ህዝቢ ወፃኢ ያህለው ውሽጢ ያህሉ ዝነበረና ሞቲቬሽን ስምዑ በደንብ ጌርኩም ኣዳምፅዎ እንድሕሪ ተመሊስኩም ኣሎ ድሕዚ ምግበይ እንተዝወፅእ ግማሽ ብግማሽ እንድዕላ ዲኻ ዝብልን ጅግና ዝብልን ግማሽ ብግማሽ ይኸውን ከይድና ኣለና ንቀላቀለልና ናፍታ ቀልቀል ማለት بزخانه اتي مس سراويت مالتون جنرال تادس وردن جنرال فسا مانجسن ترخيوم ككايدو وتوهيلو قصروز تتحازلو عخيبا اب علة عربي اب زغبرو على دمان وسانه سراويت تግራይ بهصصي تغبر وسانه هزواو كونفرنس بهصصي تغبر وسانه ود حوحات بهصصي تغبر وسانه بيت مخرتمت بهصصي تغبر زول حتتات وغنتي غواي زكايده دغفتي زخونو زطلبوم حتتات مخانمون كنصرو قنيميم خالقس جون مديد تزوعو زي كونس بعلو أواديد وزغني وعلى يزبل جبر ملسي زهون تعذبنا لعلو تعزز سراويت نزحالفو خلت عمتات لعلي فرقي من قصة وبجت جزيا من محدار تقراي إنها تتقومون زلو تكالب مالتون سراويت تقراي أمرار حقوق ستعيشلو علامات زلو حلفنتن قدي فوم كابي سراويت تقراي وزيوم واردية حدا وجلو خوينم زولو نقفت دمان نز سراويت زفرسو وزلو كما بعل جون مديد ودورده مقبي ما شبينه زولو أمرار حاوت هدراوي كومانديوم تقراي علني تولو زحاشة مدرادري تكال بفلات يخون بزي فلات زفرس وزلو إلو من أغفوهم ካልኦት ድማ እቲ ዋዕላ ብቆፀሮ ክብተን ኮነ ተዋሂልዩ ተገይሩ ይብሉም እቲ ኣብ ሓወልቲ ኣዳራሽ ዝተኣከበ ህዝቢ ዶክተር ረዳእ በርሀ ንሕና መንግስቲ ይኽእክበና ዘለዎ ኢሉ ተቃውሞ ብምስምዑ ጆን መዲድ ተፀዊዑ ብምባል ይኹን እምበር ባዕሉ ኣዋዲድዎ ዝቐነየ ኣኼባ እዩ ልክዕ ከም ዘይፈልጥ መሲሉ ክዕጠጥ ተራእዩ ይብሉም መፂኡ እውን ኣብቲ ኣዳራሽ ዘሎ ወጠርቲ ሕቶታት ድሌት ህዝቢ መቐለን ምስ ረኣየ ኣንጻር ዝሓሰቦ ምስ ኮነን ወዲ ወረደ
ፍስሐ ማንጅስን ምእንታን ክህልዩ ንዓርቢ ይኹን ኢሉ በቲንዎ ኢሎም ይኸስዎም ካልእ ላዕለዋይ አመራርሓ ብሄራዊ ውድብ ትግራይ ዝኾነ ሓደ ፖለቲከኛ ድማ በባዳራሹ ናይ ፍልስጤም ነፃነት ተቃለስቲ ዝነበረ ጃኬት ደሪብኩም ውሳነ ሰራዊትን ሓደ ፍንጫል ዘካየዶ ናይ አባላቱ አኼባ ከመ ብሄራዊ ዋዕላ ተቆፂሩ ውሳነ ብሄራዊ ኮንፈረንስ ይተግበር እትብሉ ዘለኹም እንታይ ትብሉ ከም ዘለኹም ዝተረዳእኩም ኣይመስለን ዝብል እቲ ፖለቲከኛ ሓንቲ ሓሳብ ሸው ከብለልኩም ኢሉ እንትቕፅል ድማ ኩናት ኢኹም ትእውጅ ዘለኹም ክእወጅ ድፊት ትገብሩ ዘለኹምን ኢሉ ዝነቕፎም እቲ ውሳነ ዝተባሃለ ስልጣን ብጠበንጃ ሓይሊ ዕልዋ መንግስቲ ጌርካ ምምንጣል እዩ እዚ ድማ አንጻር ፕሪቶሪያ እዩ ፕሪቶሪያ ድማ ተጻውኦ ጠጠው ዝብለሉ ውዕል እዩ ንሱ ፎሪስ ማለት ናብ ተጻውኦ ወይ ድማ ብግልጽ ቃላት ናብ ኩናት ያ ትግራይ ክትምለስ ካብታ ጠጠው ዝበለትላ ክትቅጽል ይብል ስለዚ መብዛሕትኩም ትርጉም ዝሸምደድኩም ወቃላት ከይተረዳእኩም ውሑዳት ናይ ጥቕሚ ቤተሰባዊ ረብሓ ንክሕልው ኣብ ዝገብሩ ፈተነ ኣቲኹም ኩናት ተዋልድን ትጽውዕን ከም ዘለኹም ፍለጥዎ ብምባል ብሓጺሩ ጦራውሩድ ኣኼባ ኢሉ ይዛዝሞም እንትቕፅል ካልእ ነባር ተጋዳላይ ዝኾነ ትዕዙብቲ ዝገለጸ ኣካል ድማ እቲ ኣብ መቐለ ዝነበረ ተኣካባይ ካብ 300 ዘይበልጽ ዝብል ቁፅሪ ብምሃብ ገና ኣብ ምጅማር ተኣኺባ ብህዝቢ ዝተመረጸ ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ውሳነታት ኣዘዝቲ ሰራዊት ንምትግባር ዘለዉ ዕንቅፋታት እቲ ተኣካባይ ብዘይ ኣፈላላይ በዓል መኒኹም ንስኹም ኣይተዘራርቡናን ንደልዮ ሰብ ይምጻእ ዝብል ተቃውሞ ምስ ኣጋጠሞም እቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ውሑድ ህዝቢ ገዲፍዎም ካብ ኣዳራሽ ወፂኡ በማለት ቀንጠብጠብ ክብል ይገልጾም እንተኾነ እቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ዝሓዞ ኣዳራሽን ወንበርን ሬኻ ጥራሕ እቲ ተኣካባይ 300 ነይሩ ምባል ኣብ ትዕዝብቲ ዘእትዩ ዝብልውን ኣሎም ኣዝዩ ብዙሕ ዝበሃል ህዝቢ ከም ዝነበረ ካብቲ ምስሊ ሬኻ ዝርዳእ ሓቂ ምዃኑ ብምግላጽ ወሲኹ እቲ ነባር ተጋዳላይ ጀነራል ታደሰን ጀነራል ምግበይን ኣይተ ተኽላይ ገብረ መድህንን ካልኦትን ዘተሓዋውርዎ ካብ ወረዳታት ሽረ ኣኽሱምን ዝተኣኻኸቡ መማሓደርትን መሰል መሳርሕቶምን ኣብ ኣዳራሽ ገባር ሽረ ኣኼባ ገይሮም ከም ዝነበሩ እውን ይሕብር ኣብታ ኣኼባ ዝነበረ ዛዕባ ዝወለ ድማ ቀዳማይ ብዛዕባ ዕደና ማዕድን ማለት እውን ወርቂ ጠቕሊሉ ደው ምባል ኮይኑ ድሕሪ ብዙሕ ተቃውሞ ዕደና ማዕድን ደው ክብል ከም ዝተወሰነ ኣብታ ኣኼባ ዝነበሩ ምንጭታት ሓበሬታ ሂቦም ይብል እቲ ካልኣይ ኣጀንዳ ዝነበረ ድማ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ብጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ዝተሸሙ ዘዋታት ወረዳታትን መማሓደርትን ከመይ ዘይተቐበልዎምን ከመይ ዘዕጎምጎሙን እዩ ዝገልጽ እዚ ከምዚ እናሃለወ እቲ ቀጻላይ ወሳኒ ዋዕላ መቐለ ዝነበረ ድማ ካልኣይ ህጹጽ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ተሳሊጡ እዩ ኣባል እቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ንምዃን ሕቶ ዘቕረቡ ፖለቲካዊ ውድባት ሓፋሽ ማሕበራት ማሕበረሰብ ንግድን ካልኦት ኣካላትን ከምኡውን ሽመት ኣመራርሓ ኮሚቴታት ተመያይጦም ከጽድቑውን ክኢሎም እዮም ወከልቲ ሰራዊት ትግራይ ናብ ቤት ምኽሪ ከኣቱ ድማ እቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ዳግማይ ፀዊዑ ከም ዝነበረ ተገሊጹ እዩ እቲ ቤት ምኽሪ ለካቲት 26 2017 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ካልኣይ ህጹጽ ጉባኤ ዲያስፖራ ትግራይ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ውክልንኦም ከረጋግጹ ፈቃደኛታት ምዃኖም ጠቒሱ ወከልቲ ሰራዊት ትግራይ ግን ዛጊደ ኣተውን ስለዝኾነ እውን ከኣቱ ደጊሙ ፀዊዑሎም ይኹን እምበር እቲ ብምክትል ኣቦምበር ውድብ ሕወሓት ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ካብቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ ናብቲ ቤት ምኽሪ ከም ዘእተወ ተገሊጹ እዩ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝገብሮ ዋዕላ ጉዳያት ቁጠባ ልምዓት ጉዳያት ሰላምን ድሕነትን ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ጉዳያት ክትትል ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ጉዳያት ማሕበራዊ ልምዓት ዳግም ሕውየትን ጉዳያት ፍትሒ ዲሞክራታይዜሽን መረፃን ጉዳያት ምሕደራ ሃፍትን ኦዲትን ዝበሃሉ 7 ተቃወምቲ ኮሚቴታት ኣጣይሹ ነቶም ኮሚቴታት ዝመርሑ ዋና መካየድቲ ስራሕ ምክትልን ኣባላትን ሸይሙን ኣጽዲቆን ዝተጓደሉ ጉባኤ ምምሕዳር ዳያኑ ብኣብዝሓ ድምፂ ዝወከለ ኮይኑ ትልምነ ፈጻጽማን ስራሕ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት እውን ሰሚዑ ዘትዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዩ ብተወሳኺ ድማ እቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ንሸውዓተ ተቃወምቲ ኮሚቴታት ዝመርሑ ኣከብቲ ምክትል ኣከብትን ኣብ ልዕሊ ስርሖም ደሪቦም ዝሰርሑን ሽመት ኣጽዲቑ እዩ ኣባል ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ንምዃን ሕቶ ዘቕረቡ ኣካላት ስነ ምግባር ኣባልነት እቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ዝተቐበሉን ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ዝኣምኑን ኣብ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተግባራውነቱ ዝከታተሉን እቲ ዝተቐመጠ ረቑሒ ዘማልኡ ምዃኖም ኣብቲ ቤት ምኽሪ ተገሊጹ እዩ እዚ ዘተ ሲቪክ ማሕበራት ዘፈር ንግዲ ማሕበረሰብ ማሕበር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኣባል ክኾኑ ብዝቐረበ መሰረት እቲ ቤት ምኽሪ ዘትዩ ብኣብዝሓ ድምፂ ከም ዘጽደቐውን ተገሊጸሎም
ካብ ኣባላት ተወከልቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ክልተ ካብ ፖለቲካ ውድብ ህወሓት ሓደ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ሓደ ውድብ ናጽነት ትግራይ ሓደ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓደ ዓረና ትግራይ ሓደ ኣመራርሓ ቋሚ ኮሚቴ ንምዃን ብዝቐረበ ሓሳብ ብኣብዝሓ ድምፂ ክጸድቕ ክኢሉ ተባሂለሎም እቲ ካብ ህወሓት ተወኪል ዝተባሃለ ነቲ ብምክትል ኣቦ እምበር ቅድሚ እቲ ጉባኤ ምክያዱ ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ፍንጫል ህወሓት እዩ ኣብቲ ዘተ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ትኹረቲው ዝሰርሖም ኣብ ምሕጋዝ ስድራ ስዋት ተሓከምቲ ኣካላት ምሕጋዝ ተመለስቲ ተመዛበልቲ ወገናት ብሰንኪቲ ኩናት ጥቃዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ምሕጋዝ ትኹረት ተዋሂቦም ከም ዝሰርሕ እቲ ትካል ኣብ ዘቕረቦ ትልሚ ገሊጹ ኣሎ እቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ኣከብትን ምክትል ኣከብትን ቆምቲ ኮሚቴታት እውን መሪጹ እዩ እቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ እቶም ኣከብትን ምክትል ኣከብትን ቆምቲ ኮሚቴታት ኢሉ ዝመረጾም ድማ ኣይተ ዕጻይ እምባዬ ካብ ተወከልቲ ህዝቢ ኣካቢ ቋሚ ኮሚቴ ቁጠባ መሰረተ ልምዓትን ኣይተ ገብረስላሴ ሙላው ካብ ተወከልቲ ህዝቢ ኣካቢ ቋሚ ኮሚቴ ሰላምን ድሕንነትን ወይዘሮ ሰናይት ኣይናለም ካብ ህወሓት ኣካቢት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ኣይተ ዮሴፍ በርሀ ካብ ባይቶና ኣካቢ ቋሚ ጉዳያት ክትትል ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣይተ ኣለም ሰገድ ኣረጋ ካብ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣካቢ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ማሕበራዊ ልምዓት ዳግመ ሕውየትን ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ካብ ዓረና ኣካቢ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ፍትሒ ዲሞክራታይዜሽንን መረፃን ኣይተ ኣሉላ ሃይሉ ካብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣካቢ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ምሕደራን ሃፍቲ ኦዲትን ኮይኖም ተመሪጾም ኣለዉ እቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ 7 ምክትል ኣከብቲ ዝመረፀ እንትኸውን 21 ሰባት ድማ ኣብ ትርፊ ጊዜኦም ኣመራርሓ ኮሚቴ ኮይኖም ክሰርሑ ተመሪጾም እዮም ብምክትል ኣቦ እምበር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ህወሓት ኣብቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ከም ዝኣተወ እንተገለጸውን እቲ ጉባኤ ዘካየደ ህወሓት ድማ ህወሓት ኣይተሳተፈን ሽመ የተልዕሉ ነባራት ኣብያተ ምኽሪ ፍሪሰ ካልእ ሓድሽ ውጥን ኣይውጥንን ዝብል ቅሬታ ብደገፍቱ እናስምዐ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሎሚ ዝሓዝናልኩም እዋናዊ ዛዕባ ነዚ ይመስል ነይሩ ምሳና ስለ ዝነበርኩም ካብ ልቢ ነመስግን عديدا نقوسن راسن عد حراسن قداسن توقاسن عد قرص سبزل أراراي يقرفولنا سبل اللوات تقراي نحار الراي تولدنا نحرر نحار الراي تفترنا نحرر نحار الراي تولدنا نحرر نحار الراي تفترنا نحرر